Adong 5 waktu ni nabinta indah tulak Allah doa ni hambon yaud 3 tempat 3 waktu adong 5 saat adong 5 waktu la turaddu fihinna du'a Allah tidak menolak doa seorang hamba. Yang pertama Lailatul Jumu'ah malam Jumat. On makalubian diita umat ni Muhammadon nai pangidoni nabinta na jolo di saat Isra Mikraj. Apa kelebihan umatku ketimbang umat yang lain? Ahadu kelebihanku ya Allah, Nabi Ibrahim kau buat Khalilullah, iban ko Musa kalamullah, iban ko Yusuf abadan syakura, iban ko Sulaiman khalifatullah, iban ko Ayub, iban ko Nabi Yusuf alak naganteng, iban ko Nabi Daud suaranya paling bagus. Ahadu makalebihanku ya Allah ya Tuhanku, ja'altuka habibi, ubain mahu menjadi kekasihku Muhammad. Tagi do jadi kekasih. Oh, no tagi ni. Pun mapangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, al malikil qudusis salam, al mu'minil muhaiminil alam, alladzi manna alaina bi an hadana ilal imani wal islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnasi wal anam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, fadlu Rajab ala sairi syuhur kafadlil Qur'an ala sairil kalam, wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillah ala sairi khalqihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Kaum bapak, kaum ibu na dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. On pe mengaji maita kaum bapak, kaum ibu,
pala natagi pelalahon ang kin mangece antak majolo na mangecei de bagit marcarito sa joya tunay lambung niya suang naon do mo marsitandaan naonok mamuna sa kampungi isa alak na cupat lobangon matando na nasuka marcarito nasuka mangece naron sa losin na mangaji pare so jolo sang sinatibo na lobangon bin nagit marcarito sa joya de karijona may tabi kay ina santong kinsa jodoh inda jabat naunok-unok ayah uma. Jadi di awal ni pengajian kita baca jolo Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan setiap amalan, setiap bacaan indah marimbar sang dia ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa terimani ita betul-betul menjadi ayat atau petanda kekuasaannya Allah tu ita. Arana ayat artina inang tanda. Di daratan adong tandonya Allah, di lautan, di gunung, di sungai-sungai, batu-batuan, kayu-kayuan, rerumputan, on sudah adalah ayatullah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ya Allah. Jadi on kita baca jawab Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Billahi minallahi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa adbaiti ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin syuhada'i was salihin wa lil awliya'i wal ulama'il amilin wa limasyayikhina fid din minal mufassirin al muhadditsin wal qurra'il mufassirin wa sadati sufin al muhaqqiqin al muwahhidin wa khususan li syekhina al kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdullah Halim Hatib wa Syekh Abdullah Mustafa wa Ummina Hajjah Maryam wa Ummina Hajjah Habibah wa Ummina Hajjah Zahra Hanum wa limasyayikhina jami'an min masyarikil ardi ila magharibiha khususan limasyayikh min hadhil madrasah yakni madrasatil Mustafawiyah wali ahlina min hadal hadirin anta alladhi a'la wa a'lamu bihim kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Fatihah kita baca onon diterima Allah Subhanahu wa taala dohot penerimaan sebaik-baikna. Palaman baca Fatihah kita ayah umma ulang iyyaka na'budu wa nabahatan ubege imam-imam nasungni pembacana iyyaka na'budu wa iya ang waw uban dipakai koma inang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in markoma dawai hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ulang iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa martasodid markoma tasodid pusay maningku arana tobang-tobangan tong mandok tasdid pe tasodid do ninggalai Marsi ajar sifat 20 pe wujud artinya ado mustahil ia tiado dalilnya poroman Allah Ta'ala mandokon firman pe poroman nda dong si porom-poroman ulang paradoks ni Wan maguna nama sampai ayah umat tu majlis taklimon. Wajah ita sude sarap marsyukur tu hadiratna Allah Subhanahu wa taala. On madi arina sadarion alhamdulillah ma berkah dua tay ayah umat. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering ditaduah konon. Ustad-ustad para imam, para kiai di musajid-musajid sering di umat idwain kalai bagi duahon. Ya Allah ya Tuhan nami curahkan matuami kaberkahan di bulan Rajab, songoni juga kaberkahan di bulan Sya'ban, panjangkan ma umur nami sampai marsuami dohot bulan Ramadan. Sonang dorang minang nagit Ramadan. Lansianya. Masusunang ramu inang nagit Ramadan ni. Uy, bayan nalakuan po cal ni. Tintong na pabahat jagal do jadi bulan puasa. Alak pabahat amal do. Iya pabahat jagal. Betul.
Maka na alhamdulillah mamarsui tamulak umak di arina sadarion ning ruang kunang kinay etong mukian mon ngon bagas giliran niya maga mon dawuduran. Oh lo tinay saja may karajo muyo patope-tope kon. Oh lo naisa jo de karajo muyo. Bosilingon na di ruan niya so dinda pas ni ruan niya. On maita syukurkon alhamdulillah asyukurulillah as-sana'ulillah, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Saudara kita ayah umat, hanya Allah yang bisa menitipkan nikmat. Saudara kita umat, indahu umat naroitu majlisun ahadu, petunjuknya Allah do umat namardalan on do bain nalalu itatusun. Apalagi sun kita untuk bang na au butuh nang angguin dawang kat patun ngana ramar gorak be. On mabu ikon ngana tadil kilawon be. Kosongan itu. Serupa koson ni. Syukur tu hadirannya Allah. Syukur tu hadirannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat kita sasudena, dimudahkan Allah segala urusan ta, diijabah Allah doa-doa ta, pangiduan ta selama ia dalam kebaikan. Ipada Allah ngon kita perbuatan keji, mungkar, berbuat onar, jangankan berbuat, berucap pun jangan, meniatkan pun jangan. On madaholongnya Allah ayah umat tu Nabi Muhammad. Di saat najolo ayah umat, get itolongia seorang sahabat nama Ghorar Tuqmah bin Ubairik ditiruh kalak nama nang kubayon alak Yahudi. Bu ya Rasulullah son dia do mau ya Rasulullah bu ahana mawa itu duh kala ya manang ko ya Rasulullah padahal ngana manang ko memang na betul dia yang manang ko na betul on ma di akhir zaman on maling teriak maling panangko niya tina iya do panangko na lo ja'au manjalai tarutung wab tarutung ulala lo ja'au manjalai na indah butuh sangai dia ampengan na ibakasan ni tarutungi doau. Betul? On mada ayah umat maling teriak maling panangko pembunuh tina iya do membunuh nak pura-pura do dia manjalakina kemudian tong dapur tina iya do alakna lempar batu sembunyi tangan. On mada kaum bapak kaum ibu di akhir zamanon bahat na sungonon manusiaon maka alhamdulillah marbuka depe baya hati-hati enta mengikuti kebaikan, marbuka depe hati-hati enta menghadiri majelis taklim sonang rohan taison sampai 2 jam 3 jam tahan ko narunison angko bin mangortang ko silakan pala natara aknai jolami iya do mai pala mau nukti lalah na juki si kunai samping mi ndamang waon kaum bapak kaum ibu. Alhamdulillah. Salat dan salam turun ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Mudah-mudahan salawat salam na senantiasa kita kirimkan dapat syafaat kita syafaat yang sempurna. Ima sandigan di hadapan niko di Rabbul Jalil di yaumil mahsyar di sada masuk ayah umat na sumarguna sinalagaan, na sumarguna kagantengan, na sumarguna jabatan, na sumarguna suami na ganteng ada buruna laga, na sumarguna harto dohot anak arana on sude ahadon inang pitana. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah ning Allah. Suami inang pitanah de, istri ayah pitanah de, nang kunjat masonang tuy lalaho namar ada borui
Nang kun jabat masada turua mo inang nadungi alak lay mo. Tay mo piso ni olong ruwa mo. Arana na maya alak lay mo. Sugari dong serap na olo. On mada olong ruwa mo. On ma naita sama ita mulyohon dot naita hormati on ma ayahanda ayah mudir pimpinan pondok pesantren Mustofawiyah suni juo dohot keluargana indon ibu i selaku napa lanjut napa terus pengajian tahun on ma pimpinan ta mudah-mudahan ibana senantiasa istiqomah suni juo keluarga besar on ma almarhum ayah Mustafa Hussein suni ayah Abdul Halim Khotib sasudena keluargana nadung mandahulu ita turahman ya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan lapang alai sasudena ibana diinganan na masing-masing diterima Allah dohot penerimaan na sebaik-baikna sun itu ayah-ayah tuan-tuan guru tokoh masyarakat tokoh adat sungni tokoh agama para pemuka-pemuka kaum bapak sungni juga kaum ibu ita mana hadir di arena sadarion ita padeges ayah umak niatta on alhamdulillah ma sampai tadi bulan Syakban ma lewat kita mon bulan Rajab sonang doruan ta umak di bulan Rajab pi sonang ima suidokon nabinta patlu Rajab ala sairi syuhur kapat lil Quran ala sairil kalam kalau bian ni bulan Rajab ibanding sudah bulan tarasongon kalau bian ni Al-Quran tu sudah kitab na ado. Tidak ada yang bisa mengimbangi Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengimbangi Al-Quran. Makanya sering kita baca Al-Quran ayah umat. Mudah-mudahan sudah pun hita kaborkahan. Makanya sumbayang kita baca doa ayat Quran, dor membaca Yasin, dor membaca Al-Kahfi, Al-Waqiah, nasonang mebayana membaca nai. Sonang doramu. Kena salah do kondoho. Sadar wang kudung mengaji. Dompak mengaji naman dua-dua doruannya. Dompak mengaji do inang sadarwamu, dompak marsiajar do sunon di majelis taklimon sadarwamu. Ang gudung keluar ita naron bubar ita non terserah. Bupe nagit tu pasaran ko, nagit tu sabaan, nagit tu kobunan, ko mai. Tiang gudung pak dison ulang dulu pikir kon na lain-lain. Tujuan hanyalah Allah. Tujuan hanyalah Allah. On ma berkah doa tay ayah umat, maroka berkahan panjang umur ta, mudah-mudahan to kinai sampai ita ayah umat di bulan suci Roma, on bulan Syakbanon. Kita bahas jolo ayah umat hadis ni nabinta. Aha idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aha ning nabinta ayah umat. Khamsatun la turaddu fihin ad-du'a. Khamsatu awqat adong 5 waktu ning nabinta indah tulak Allah doa ni hambon yaut 3 tempat 3 waktu adong 5 saat adong 5 waktu la turaddu fihinna du'a Allah tidak menolak doa seorang hamba yang pertama Lailatul Jumu'ah malam Jumat on makalubian di ita umat ni Muhammadon nai pangidoni nabinta na jolo di saat Isra Mikraj apa kelebihan umatku ketimbang umat yang lain ahadu kelebihanku ya Allah Nabi Ibrahim kau buat Khalilullah iban ko Musa kalamullah iban ko Yusuf abadan syakura iban ko Sulaiman khalifatullah iban ko Ayub iban ko Nabi Yusuf alak naganteng iban ko Nabi Daud suaranya paling bagus ahadu makalubianku ya Allah ya Tuhanku ja'altuka habibi ubain mahu menjadi kekasihku Muhammad tagi do jadi kekasih oh na tagi ani pun mapangkat na tagi na anggo jabat jadi kekasih nanggo ina na jolo antarkan surab ko dohot udai inang uda bungkulan di bakas nai peda hodosar di tarok tok mo batu di alaman niya idusir ijurmu manuk niya roy tu bakas ipatuduk ko tentungan na tanggung jawab na ramu pakaian niya bergelantungan di irianan dosar tarok tok mo padahal bitua-bitua na ito na margantungan ipe
Tay pala bonci ho tu bayoy, bonci ho tu anak borui, iwaris kon ko me tu anak muda ho tu borumu. On mapanya kita alak na Islamon, hubbul adawa, cinta permusuhan. Kodo na marsalisi dod ombarmi, butet, ulang pangkuli kon anak borui, gampual de. Ada hubungan na tu borumi. Kodo na sumar pangkulingan dod ombarmi, iwaris kon ko tu borumu, butet, ulang pangkuling-kuling koni, kurang ajar de. Hodo ayah na sopade dohot bayoy, hodo na sopade dot jiren mi, yajar kon ko tu anak mi, ucok ulang pangkuling-kuling kon bayoy, parasa de umak ni. Ada hubungan na, berarti hubul ada tina hubul adawah, cinta permusuhan. On madana perlu iantak ayah umak. On ma pala namar dom namar celeng saudang naon on bulan na mulia don Rajab Sya'ban Ramadan indah saat naita be ison membayan kemungkaran, indah saat naita ison maksiat, indah saat naita ayah umat membayan dosa. Ahadu karya ison menumpuk amal sebahat-bahatna. Arana git Ramadan tamu aku pengumuman kepala desa di kampung. Naron borengin jam tolu adong parbagian 700.000 par kapal. Isi na modem indah dapotan. Yakin mengusadalak ngadong na modem. Ketika Allah yang menjanjikan peluang emas, ahadu ayah umat persiapan kah? On mada malam na pertama malam ahad nang kinna suitulak ni Allah doa malam Jumat maka nabahat di alak ayah umak saburngin indah modom termasuk amuna hadiron indah modom kamu malam Jumat teu mak ayah modom na malam Jumat sinok podom mumungkor do mah jadi malam Jumat dia do saat na di malam Jumat ulang lupa ayah umak malam-malam na mustajab pun dung to ngabor ngindon. Angko jam 8 jam 9 dikes di mangaji ho marsikir martasbih astaghfar martahlil ko kay na paling dikes diginjang jam 12 do inang. On mamalam mustajab itu luborngin umak sapo kini malam Kamis malam Jumat malam Sinayan tayang ko diginjang di jam 12 do sugari umak. So insyaallah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Arana indah sibuk jaringan tidak sibuk. Anggo arian sonan mar telepon ko jaringan sibuk ning na de. Tiang ko tu ngaborngin jam sada alak mamungkor alak masinok podomna alak marnoli-noli marnipi. Ho itaon kon ko pe umak indah modom-modom. Ison mada kuat jaringan na, kuat sinyal na. Arana indah dong nomor telepon. Sajian nomor na. 44342. 44342. Suhur, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. On mada 44342. Ima nomorna. Anggo ita mar telepon. Halo. Anggo tu Allah indah halo. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala do baisi indah halo. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Jadi imam sudokon tujuan hanya Allah. Tujuan hanya Allah. Anggodong do pedi ruamu tujuan na lain syirik ma inang. Jadi pabahat ayah umak mandoa di malam Napa dua na ayah umak malam 10 Muharram. On manaido kon hari Asyura. Hari agwarnyo malewaton. Napa tuluna inang malam nisfu Sya'ban. On pe inang insyaallah malam Salasaon malam nisfu Sya'ban maita membaca Yasin maita ayah umak tolunoli. Membaca Yasin di dia muan inang. Membaca Yasin di ayah di itaan. Pikan oleh ibaca. Pada guys bacaan na. Ulang marseolan. Ulang sung naudokon na lewatian. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mantak ko mengaji. Pada guys, pelajari. Pareso makhrotna. Madung padure tajwidna. On madalati hantai di malam nisfu Sya'ban on indai tulak Allah Ta'ala ayah umat doa makana najolo ayah umat di malam nisfu Sya'ban sengaja datang Jibril. Ya Muhammad bangun, ya Muhammad bangun.
Tarsonggot na binta ayah uma, ya Jibril ma hazihil laila, malumahado lang aon Jibril, hazihil laila yaftahullah salasami'ati babin minar rahmah. Soibotoho Muhammad biari na sabor nginon dibuka kon Allah Ta'ala 300 pintu-pintu ni rahmat. Orderan tadapot kita. Ang gusto ni aktif kita insyaallah to kinay di malam ni Syakban. Adong do imam na, adong di ustad na manguban kon na to kinay mamimpin na aya uma membaca Yasin. Serentak ita aya uma membaca na. Ulang adong na lain-lain ruana. On manay maksud ni nabinta al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Ketika menyatu umatku, rahmat pasti akan turun. Ketika pecah umatku, siksalah yang akan datang. Alhamdulillah nyaman doita isun ayah umat. Aman-aman doita. Saborngin inang kiau tu pinang sori mengaji. Tangi baya umah di daerah Garoga. Ben hebat nawida baya musibah. Ya Allah ya Tuhanku, bain maon bukti ni kasih sayangmu. Ulang bain on bukti ni murkamu ya Allah ya Tuhanku. Ibu ruangku inang mangidana. Iko jar kalaya inang motorot. Mangido-ido. Ada na ingin kun nilai. Bukan cuma duit, bukan pakaian. Aik nayas pinomat sodong inumon. Centong bayang adong depe air bersih bagi umat isi. Naan sid de, naan sid datar mainang ratar maksud de nabahat do bakas na abisi wida. Adong tong namela sa tonga, adong na tarup namela, adong na dinding na sa bariba, adong na lo mabonom, adong nga adong bisi sa tiang na sarapeng adong be. Jadi daga anak go poso-poso go ayah-ayah mangido ipakialay bagay ng duster bagay ng mapagyan ni ayah-ayah. Aso tentong marsi kirim bantuan nabahatan baju ni mauma do naro. Jilbab don tong iyan. Ima da bukti na uma amu do naringgas marsadoka. Italgang ko pakaian mo asal adong pakaian ni alak laimi. Boleh paru-paru ngamar pakaian ni ha. Tinggal dong lo benia jilbab masuk ni lehen. Bo bahat bo na memakai pakaian ni dadaburu rupa imatan dona nabahatan bajunya dadaburu do naro bantuan. Bajunya dadaburu, pakaian ni dadaburu, pakaian ni alak lai indah sadia. Artina angguami ayah-ayahun nalusuk-lusukan do marsadokah. Nalusuk-lusukan angguamu uma-uma na may daamu ati adong tabung lewat isongget mamban perayaan kita. Sa menek nasi 50.000 ilen koy. Yakin dawi sasakali. Betul inang. Onma. Ipakialay aya uma pakaian ni dadaburu bagi mabaya pakaian nak mangido malay. Tolong majolo pak, tolong majolo pak, tolong majolo pak. Bungantong baya ibu ruai. Ibu ruai mo inang. Sedangkan nga mangido alak bayagit ilehen, apalagi mana mangido. Jadi pala mangido alak ulang tulak, ahas saja pangido ni alak lay mo len. Ang una dong lehenon. Yang una surong lehenon biay binain na pirpe batu pirando penasuada. Aso terjadi ayah umat musibah tu musibah, bencana tu bencana. Ara naman dua manusia na mangido tu gunung, na mangido tu laut, mangido tu darat, mangido tu manusia, mangido tu makhluk do manusia. Indah na Allah di hati-hati niya. Betul. On mana ido kon sirik mangido tu makhluk do dabo ayah uma indah mangido tu manusia. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau depe adong dari lagu nasuni dapat kau depe na bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Arana bahatan alak, jangankan ayah umat di Indonesia, di Arab, di Makkah, di Madinah, di Jabal Rahmah, gok dibutuhi tulisan. Saya minta jodoh. Saya minta suami. Saya minta istri. Di ulaan di Pariaman pe tulisan dook disi. Di Barus papan tinggi ayah umat siara hausi tulisan marsibaen. Mangido tu kuburan mada umaon. On saat na palasonon menjelang Ramadan biasona umak mawamon bahat maalak na ziarah.
Ahadun yattanazarahun, mencintai orang yang dicintai Allah. Mencintai orang yang dicintai Allah. Anggosoni ita baca ma ayah umak tongkin naya aha Yasin tulunoli di malam nisfu Sya'banon. Na pertama niatna minta dipanjangkan umur di dalam mentaati Allah dan Rasul. Kan itu niat nai. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma tawil a'marona fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Tiadong di doa nasional. Allahumma tawil a'marona fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahhi ajasadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa asin a'malana wa wasik arzaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Roma Jibril mandokon natu nabinta oh baya Muhammad inday buto lang sa malam ahon diari na sabor nginon ngot maho ompo ti majongjong malam ahon lang ya Jibril malam nisfu Sya'ban dibuka kon Allah 300 pintu rahmat sumbayang maho 2 rakaat. Jadi di malam nisfu Sya'banon bo pinasusumbbayang kalak uma sumbayang ko najolo lewat Nabi Isa ayah uma idaya sa dagunong na sangat godang itopod ko niya magunungon adong maison ayah uma batu na bontar marsinar marcahayo gunungon marcahayo batuon boy kulilingin Nabi Allah Isa heran niya buheran may bantong nasunjung adong disi terjadi na songnian kan heran doy tay on madasu Isra Mikraj pi ayah umak dimulai dohot kata subhanallazi asal adong na aneh na ajaib alak Arab subhanallah ningkalay mi subhanallah kope umak pula dao idaho na ajaib subhanallah inda songon nabiyaso tong kinay na ipatidaw ni Allah to subhanallah ibukti ni kesucian ni Allah deh. Ompot martamba pandapotanmu di sabaan saunok naon 70 kaleng on manyabio 150 kaleng subhanallah deh bukti ni kesucian ni Allah deh. Saunok naon nga nara alak lay mi sumbayang tahu-tahu manaringgasan majadi imam bagi subhanallah betul. Saunok naon na tanggung jawaban doya na perhatian dia tuh di akhir-akhiron ngairaw niya beho subhanallah betul. Bukti kesuciannya Allah sudah terjadi. Sumbayang mada, sumbayang mana binta, tangis mana binta di sujud terakhir. On may nang-nangkan tangyonon kon mudenggan. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. La usi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. On may bacaon Nabi di sujud terakhir tangis mana binta a'udzubika min iqabika ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kemarahanmu daripada siksamu wa sukhtika dan kemarahanmu. La usi sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Inda jungada upuji ala nasilain ko ya Allah ya Tuhanku. Inda jungada upuji makhluk nasilain ko. Inda dong pujianku kecuali tuho maya ya Allah. Jadi on ma ita bacaon bacaan tambahan na to kinay di sujud terakhir. Na 2 rakaaton di malam nisfu Sya'banon. Nangkin bacaan na a'udzubika min iqabika wa sukhutika. La usi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. Tangis mana binta mangidoon na tu Allah Ta'ala arana isa na mangido sabor ngini dikabulkon Allah isa na mangido ampun diampunkon Allah isa na mangido so diluangkon razukinya insyaallah diluaskon Allah selama alaknai indah syirik selama alaknai indah syirik sunjara na dokon syirik. Ang godong do pedirwanta terutama di saat sumbayang kalimat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in inda tola mela ingatan tangon Allah. Anggo mela do ingatan tangon Allah di saat kita ucapkan iyyaka na'budu bo ingotia alak lainnya berarti alak lain mi manay sumbah mi. Iyyaka na'budu ingotia anaknya berarti anaknya dinay sumbah niya. Wa iyyaka nasta'in on masudok nangkin ibain ko mana inang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ulang iyyaka na'budu wa ulang nina so maloy ta membaca Fatihah dengan
Teon maguna na belajar kita. Naunok mahon na sumbayang isa jo. Marpuluh tahun. Naunok mana mangaji isa jo. Naunok mana puasa sunati. Naunok mana marsikiri. Nadung sampai marwa itu Allah sang indah. Ondo na perlu umat. Indah tergantung bahat ni bacaan. Ahadu ayah umat na perlu. Ikhlas, ias, hati-hati, ias, ngon bakasan. So dijagit, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jahil akan binasa, kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu juga akan binasa, kecuali yang mau beramal. Orang yang beramal juga akan binasa, kecuali orang yang ikhlas. Alakna ikhlas pi ayah umat, dikhawatirkan. Madung. Atau kena ita amal konna pertama mangido sangasun dia so panjang umur di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Napa dua na ini kon ma ayah umma sangasun dia surondah razoki yang halal lagi berkah. Sunjini ne dokon berkah ayah. Sunjini ne dokon berkah. Terpakai untuk menuju Allah berkah magwarni. Martam badenggan ko inang dungdot ko na mga jion. Madenggan doho. Maringgas do sumbayang. Masopan doho tu alak laimo. Mun mahormat do sanga mun malayas do ilalahu tu alak laimi. On mada tingkat kon matar lobi sonon dikit di bulan puaso. Menyambut tamu agung kita inang tarsong na menyambut aroroni parmain mon. Ma 35 tahun umurnya anak mi, ma 40 tahun indah pina membuat boru. Bo disadari au uma adong do konon kelima. Boha ado amang au ni ruang ku ama uma ujalai ma parumain mo. Oi mantung baya amang nau painte-inte. Naono naman dua mau. Satiop borngin baya amang nau duah kon sa jodoh. Soro amang jodohmu. Rupa na may do kanak niyaw na aw ni ruang ku ujalay maparmain mo uma. Sunang do marwamu. Uy sunang mantong baya 3 bulan na isuro parmain nga nake hukare jobe. Naicet maandang. Kita busan magkuro sinabaru. Betul. Naipaumoon dumasuday karejo. Demi menyambut aroroni parmain mon. On get roma tamu agung ayah umak tamu dangodang harga. Sundiado itaban ayah umak menyambut na. Mabahat alak na salah sambut. Tarsong na poso na ulibulong. Ke moon marrami-rami. Ke marlaw-law. Maridi-ridi. Margambur-gambur. Marpangir-pangir. Ahado na menyambut naon ayah umak. Tarsong na menyambut aroroni parmain. Nasunyong bahasa Indonesia Peter Pak sa bahasa Indonesia ko. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nur Langkot mengaku dengan sesungguhnya telah menjual sebidang kebun rela ho papindah silin juangi demi menyambut aroroni parmain mon padahal dong lalu parmain mi tu bakasmi ahado dongan marsalisi dongan marbada padahal ia godang kon ior jaon godang duma ibain orjana ikoyok lombu ikoyok orbo ibulangan itortoran main pencak silat gordang sambilan ipaiwat di bakas adat iudur kon tutapian ipatuaik nasukit tuaik pe palay buat anaknya ay ama na mok mokalak na oy baya amang najat mi baya ada burumi so ni mana dapot ko si daw bayaran tomu mok na jadi alak na ho na menik bunga na lusud do julo na ido mak na puri ruangku pala adong bangso dege ontardo kontusia tanga jontong lanom idege anak buru namok mo kantong alak na bro anak niya nasara na iyan ibuan na analom ana menek pondok na ngatanggung pese na jadi igong na uy baya amang sa iganteng ko suni manadapot ko manos alaw amang napabakas ko paulaki ala ulang ido kun umak da bosong ni nalo jamo menjalion umak ondo umak na puri ruang kubo pelom-lom menek alak na pese igong na perlu dia inang mancungi pon na cepat manyar gutan to on mada mustami'in wal mustami'at artina mengimani takdiron ma'widana susahi manusiaon palaro tu siapa penyakit sudah bayar penyakit tau roka malaratan asing ma'awayana miskinna asing ma'awayana songonon asing ma'awna songonon jangan pernah mengupat kepada Allah on madi akhir zamanon indah bisa manusiaon mengimani takdir makana indah heran kita ayah umat pupak madabaya bala marwan na'udzubillah mudah-mudahan ditolong diselamatkan Allah ita ayah umat on ma salo setu kinai bulan Syakban kalau biar niang on sude bulan ning nabinta tarsongon kalau bianku ngon sude para nabi-nabi ning nabi
ben mulia na bulan Syak. Aso idokon Syakban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Ison masaatna dapat kita kebaikan na sangat bahat. Anggurai ta aya umma butong hita aya umma amal ibadah gok na bisa iamalkon solawat bahat istighfar martasbih ahadepe membaca ayat kursi, mendalami ayat Al-Quran, menolong alak, menyantuni anak yatim. Biasa na pulagit sungunon menyambut Ramadan bahat mi alak na mangidodoa najolo. Sunda nga tapi gabi mangidodoa de baya temai. Oh baya na marwan on baya arwah ni kaum pamilinta madung parjolo mangidodoa kita le baya. On maya tolongan tatualay anggo sunnari inda be uma. Padahal ondo na menyambut nai. Paduana nangkin ima doa kon sundia suruh rajo kina borka. Sundia nangkin naidokon borka. Ziyadatul khair bertambah dengan martambah khusyuk, martambah warak, martambah malim. Mabahat sumbayang sunatmu, mabahat tasbihta, mabahat tahlilta, masonang ruah mangalin impak, masadar ruah saunong naon road pe ilala maretong di ruhay. Anggoon aya uma mana jo parwan yang marsadoka. Uni pala marsadoka inda natang tanggung 50.000 100.000. Suni din eben mi kan? Pala yung dangkalak ko to pesta kan suni din ko. O ban 20 mo inang. Ibu ka isina 2.000 do. Mga niya tambuto lutang 5. Manungkus de pa yatamban. Jadi onma. Jadi sunjero ayah napatuluna minta anso dapat kita husnul khotimah. Kani dia dineta pabiaso. Alhamdulillah ayah uma on madung terbiasa di kampung-kampung. Anggo kiau ayah uma tu kota mangaji tu daerah perkotaan indah na ibutunya lak uma membaca Yasin malam nisfu Sya'ban. Ita dina aktif ibadah na ayah uma di kampungan. On ma alhamdulillah anggo di sebagian kampung indai pakai alakon. Sadari pikir mengaji dia mau inang ison malam nisfu Sya'ban anggoy kampungon ayah indah on maguna naruaw tuson ulang na sumangaji mo ningko agyur kumangaji rison ningko ibaca Yasin tulunoli doah mayantong sinjaton ta uma imaya sinaluan tak mangido terus mangido singadong sinadongan tak pandangan bukan punya kita, pendengaran bukan milik kita, ilmu indah itapuna, jabatan bagas nagodang kendaraan indah dong dabuison itapuna. Na ikaw doon naipasahat don ayah uma kesehatan don naipasahat don maka namun matawang kusong naudok ng kinande. Indah be panganon na pir-pir belen ko to yahi ala nasala jawab do maya inna mename ningia. Oh dia ada nang kininang. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. Adung. Munahan ang kini aku berlindung kepada Allah daripada siksaanmu wa sukhtika dan kemarahanmu kebencianmu. La uhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsika. La usi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. On na biasa di ben kalak duah na onan. Subhanaka la nusi sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Pujian tatu Allah indah marna salose indah marna abis. Arian na burgin tutup dapat kita nikmat mon Allah. Sogot na potang. Indah marimbar sang dia tempatnya. Indah marimbar sang andikan waktuna. Leng na ituntun ni Allah dibimbing ni Allah doita. Ahan angkin bacaan na a'udzubika min iqabika wa sukhutika. Tangis mana binta ayah umak mandoah kondoahon. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. Olo sukhutika sin kho ada pe to kap sukhutika. Gimana? Jungada di pakyamu iamalkun kamu saunang-naun nayanina. Ima daon may tabay numa. Insyaallah di malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan sudah alak mandapot rahmat piga nang kinturun 300 tay adong boto opat mocom ning nabinta na sudapotan. Na pertama ayah umak ka sahir tukang sihir. Tukang sunjero lang ilmu sihiron. Najolo da bona bahatan ilmu santet guna ulang do adong dialak ulang kayo alak boyak maronya ibay niya ma ilmu sihir
Tarsongon na main sulap di dapo inang. Kadang-kadang sihir din ipakai nilai. Memperalat jin don inang. Madung. Yakin ya tu jin. Yakin ya Tuhan tu. Ima subahat agama pi ayah uma. Adong agama agama warna Kristen, adong Hindu, adong Buddha, adong Konghucu, adong Sipelebegu. Olo kan? Marasandar tujihin. Indah benda aneh bacaan na. Pala marzikir ko inang tu bacaan ni doroamu, tu kalimat nai doroamu. Indah tu Allah. Sa hati-hati. Rado tu kinai ketu sihir inang. Onma. Memperalat jin. Gara-gara yang alkon ko amalani, gara-gara ipake ho bacaan mi, gokro jin tuho. Ibu ka akon kalay makasapmu. Idaho mana suidanya lakon mana marguar kasap jin guar naon. Pala nagit marbuka kasap ka, sugari kasap nangon Allah do, ulang kasap nangon jihin. Kanidon tong inang. Marung nangkin. Indah piti. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. Madung. Wala ni madung. A'udzubika min iqabika wa sukhutika. La uhsi sanaan anta kama asnaita ala nafsika. Pondok do daboy nang. Tentong pondok piningibaon madabubaya ang pejabat madung to ba. So ni may ngana tarilakon kita baby. Erer me itarik Allah. Erer me mela standar nai. Kuat do pe ingatan na liwati sonari maloma. Pendengaran kuat do pe tangkas do pe gibigeho. Bukti na natangkas na jolo atia bujing-bujing puti na markusip do natagi ilalaho. Ang burung tobang nga dabi. Anta kama asnaita ala nafsika. On maibacaon tangis maiba mangidohon na to Allah Subhanahu wa taala. Tay adong na sumandapot isa nang kinna pertama sahir tukang sihir. Insyaallah ang kuitan na hadiron nga dong ison tukang sihir. Tinajuloon ma adi Firaun. Roma iblis manapot kon Firaun. Ma daliluka bidakwar rububiyah. Apa alasanmu mengaku Tuhan? Male dalilmu suyakuho dirimu Tuhan. Ning iblis mandokon Firaun. Majawab ni Firaun, bi alfi sahir. Saya punya tukang sihir 1000 orang. Punya tukang sihir 1000 tong ayah umat tukang sihirnya. So dia masihirnya leon. Tali do ipatibal kalai, isihiri kalai marubah menjadi ulok. Masihiri. Maka nainang pala mabiar ko na sihir pakuat membaca mengamalkan ayat kursi. Pakuat mengamalkan ayat may tabi ke madung inang pabahat mengamalkan ayat-ayat kursi. Anggo ikhlas kita mengamalkan na khusyuk sundia so sampai tu pala mabiar ko na sihir adong amalan na inang qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Amal kon umak 20 sadano li tutup dung sumbayang insyaallah indai sihir kalak ko. Betul? Qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ti sihir kalak anak mimar penyakit. Sihir kalak dada burumu beot doma. Sihir kalak alak laimu ngaban na bejongjong. Sedangkan ho nabutuhan depe ho tu alak laimi ngabi ne bisa ya bayam marusaho be ngalalu ya tuko buntu sawa be ho de malalu cari makan gara-gara isihir kalak on ma amal kon inang qala Musa on madabon najolo na marsudet Firaun qala Musa ma ji'tum bihi sihru hape sihirmu yu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan mengabulkan amal orang yang senantiasa berbuat rusak. Allah tidak memperkenankan doa orang yang berbuat onar, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Madung dapat mak Allah bayang api dapat nangkinan marobuse ini ruania. Betul dapat do innallaha sayubtiluhu ibotal kon Allah deh innallaha la yuslihu amalal mufsidin innallaha la yuslihu amalal mufsidin.
Indai biarkan Allah alak na jahat sajo niat na merajalela kejahatannya. Indai biarkan Allah di akhir-akhiron on mada madung merajalela marak narkoba, sabu-sabu, judi online, judol, sarupo alak laidot dadaboru. Betul do Uma? On mada baya jujut mai tatangis mangido tu Allah Ta'ala so dipulihara Allah Ta'ala ita madung mabahat tu ayah Uma dosanta on Roma bulan penghapus dosa on ma tolak mai tadi bulan Ramadan sundiada nama nyambut naon na pertama bikasrotil istighfar pabahat ayah Uma istighfar pabahat tubat tu Allah wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun tubat kamu tu Allah Ta'ala he alak-alak namar iman mudah-mudahan jadi alak na beruntung kamu. Jadi on manangkin sihir ni Fir'aun maning iblis adu alasan musuh aku Tuhan ko bi alpi sahir adong tukang sihirku 1000 alak oban tuson iyo ban Fir'aun tukang sihir niaon isihir kalai ma ayah Uma tarja di mantong ulok na sangat bahat sangombus dari ban iblis abis sude so ni maya sinaluanmu mangaku Tuhan maho ausong sinaluan kon ulang majolo Tuhan hambo ni Tuhan pe indah ya kuah nau be betul dia narok ni iblis betul on may nang contoh na nasala paingot nasala ima so nga maruba jadi ang guna bahat salamu ipaingot ko alak nasala inda marubay tiang ko madung tarbain ko na dinggan inda unyong mambain dosa inda sikit mambain kesalahan berhak maho paingot alak tiang guna bahatan do dosa niba bahatan do kesalahan niba pada alak na ipaingoton masuk deh ndarai isuruh anak mi sumbayang hoy na sumbayang rame isuruh aboru mu mengaji ho ngaju ngada mengaji rade jadi angkon ita do ayah Uma Parjolo on masaat na di bulan Syakbanon menumpuk amal ibadah sabahat-bahatna na paduana na sumandapod rahmat ayah Uma kahinun tukang tondung na jolo ayah Uma na tobang na bahata ni na malo manondung iparesuya tapak tanganmu ida may daw ucok oh baya amang alhamdulillah hanggi na dekesan rajokimu namumuan ko dapot teping tay nama namumuan habis yakin mabayoy iya mo datanganmu paresuya manasarainan ko nagantingan ko alhamdulillah rajokimu na rondahan na supatan ko dapot jodo tay ulang iborwamu na maranak tolu yakinan mabayoy dinayok ni bayoy daripada takdirnya Allah lari ma iktikatnya lari ma akidahnya on mada inang tondung-tondungi ima so dipokih pedabo inang inda tola bei majahul di artina bei majahul menjual nasunida manggadis nasunida ipa borongkon ko parira pudung na depe haram ipa borongkon ya tarutung namutik na depe nasa sainduk pat sah deh tayang goma mulai manampuk tarutungi intong na nyata mi baik na warna tola di ipa borongkon tola contoh na kabay ituyur pil hawa menjual burung di udara tola deh ang kona tola sugar inang nabahatan may pengkuon wida amporik mabang ucok ugadis maju amporik isa juta dia peng na tangkup naron minggu tola deh kabay isa magpilma menjual ikan dalam kolam on penda tola on on mada jadi adong tukang tondung sondiaon maloya Uma mendahului takdirnya Allah maka na ahapi ayah Uma karejo surahkon tu Allah dalami tawakal marsurah kita tu Allah on mana paduana na sumandapot rahmat ayah Uma imada kahin tukang tendung napatuluna ayah Uma musirron ala zina alak na mengekali zina arong day tayson na marzina day tayson sude sinah mata adalah memandang yang haram sinah telinga mendengarkan kata-kata yang haram sinah tangan adalah menyentuh sinah kaki adalah melangkah nadoran baya ya Allah ya Tuhan nami nadoran baya mata nami on ami pakai mangaligi na haram ya Allah tolong ampuni ami ya Allah ampuni ami ya Allah terpakai ami supingon ya Allah manangyon kata-kata na kotor terpakai ami tanganon manja mana haram terpakai ami baya paton mangalangkat tu tempat maksiat namar zina sajurita ayah Uma betul jadi madung nabahatan dosa maka Nabi kasrotil istighfar pabahat tubat Nabi sendiri na maksum do ya ayah Uma ngana dong dosa nia tai tubat do ya Uma 100 no disadari
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni wa wafiqni wa wahabali wa tubu alaiya taubatan nasuha. On madana ingin kun ya Allah taubatan nasuha. Sunjeri na kon taubatan nasuha, taubat yang bisa menasehati. Dung tubat mantak yang membain najat, mantak yang mangupat, mantak yang mamitnah, mantak yang margabus-gabus. Berarti madung taubatan nasuha on ayah umat. Arana suni dita manusiaon baru-baru sumbayang isi di pentong bekas-bekas ni air udu, isi di pentong ayah uma nada putiai imu sujitan malim denggan depe pangkulingna alak na haji pe alak na umroh suni di baru-baru rongon mokah walat ni sapuken sehat dah udah alhamdulillah nda melai alhamdulillah nak tiang kojat sebulan 2 bulan nungro sehat do amang baru mudah-mudahan nda dong alhamdulillah nabi anggo jasa 1 katang dong bro sehat do ompung nda wutu dah mandok na mudah-mudahan pengadong be udah majol alhamdulillah. Jadi makana ita biasoan mambain nadenggan so bertahan kebaikan di ita pa biasa beramal, ita pa biasa membahas sumbayang sunat, puasa sunat. Jadi on mana menyambut nai ayah bikasrotil is pabahat tubat tu hadiratnya Allah di malam nisfu Syakban. Piga na sudah potan langkit na pertama tukang sihir, na padana tukang ten, na patuluna musirron ala zina, alak na terus-terusan marazina. Sekali pernah dimaksudnya ayah umak na marazina di luar nikah madaboy nangon di on manabahat di akhiron uwi di akhir zaman on wida alak lainai opat selingkuhan na ada burunai 8. Mudah-mudahan angko ita jamaahon nga dongon na terlibat na sunsunan. Indah dongon alhamdulillah. Amin ya rabbal. On ma ita jago ayah umak. Ita jago. Sulang iwarisi turunan tatokin nai. Sedangkan dengan ita bayamay taida anak taburun tak leng maul patureon. Betul. Leng susah mengatur na. Padahal ijago do baya panganon niba. Ijago do inumun niba, pakaian niba ijago do, jago do inang sude. Epeng na itabuskon mo jago ngon na halal asal na. Na ipapangani mo ngon na halal. Na inuman ngon na halal. On mawo inang inda sumbarangan ita inum na bo. Marasapay ta jolo to Allah sanga pade de inum. Ya Allah ya Tuhan ku, inum jolo aik mon ya Allah. Ang waw naning ku di jabat get minum minang. Suni de ben ko? Suni de ibain. Mengido isi. Dia hati-hati ni ber ikon takon. Ya Allah, upangan marasuki nangon ko on ya Allah. Ya Allah upa ki mabaya pakaian nangon ko on ya Allah. Ya Allah umampaat kon marazuki na ititip kon mon. Upa ki maepeng na ititip kon mon. Titipan dontong epeng inang. Inda na milik mo, anggo na milik mo aso bisa mako. Aso itang kualak. Betul. Jadi inda dong milik tasan titik pe ayah umah. Maka naon manang kini musirun ala zina. Kemudian mudu mina khamrin, alak na terus-terus mabuk, minum minuman yang memabukkan. Oh alhamdulillah anggo ita di kampung-kampung ngase dong onte umah ulang patola anak tai, ulang patola paumpun tai ayah umah dot-dotan sunari indaw na minum-minum na mabukan, narkoba, sabu-sabu, adong pel, lem cap kambing bagay na isa jodoh madakdakan anak sunari. SDDP inang. SDDP danakon. Inda na tarajar be. Inda na tanggung mangalo maninjui na mangkatapor na may banya tingkap niya lain tingkap kaco na matapor misudi pambay ni danakon. Tingatar parentah be. Na setan tu setan dumagok. Nafsu tu nafsu mana bermain. Jadi ima guna na ibain sunan pengajian. So bisa ita mengeredam nafsu. Bisa mawang ma mengekang nafsu. Kemudian ayah umma akol walidain. Alak na durhako tu ayah dohod tu umak na. Durhako anak na tu orang tua na. Adong di ayah na durhako. Umak na durhako adong di. Ngadong bay. Anak di na idokon na durhako, anggo uma indarong ina durhako, indarong ayah na durhako. Ti anggo uma na zolim, ayah na zolim, bahat.
inda durhakon tong pantokon na zolim. Inda adil ko tu anakmu, inda adil ko tu borumu, zolim magorar ni. Mar naholong ramu di anak ni, mar naholong ramu di borumi. Mar kapili ho, zolim nogorar ni. Ite tong amanah do tuitai. Betul dan anakmu, betul ya Allah. Ini dikodan aja lo, indah. Jung ada dia jari ho sembayang, indah ya Allah. Unjung dia jari ho mengaji, indah ya Allah. Anggo sunirap tu narako amo. Puna suni dia basan diganon. On mada kaum bapak dut kaum ibu. On manangkin alak nai nadurha. Kemudian namam alak na mangadu domba. Namam buruk-burukon bal baulitak pandok ni na tobang-tobang na jolo. On petar masuk mon ayah uma inda daputiai keberkahan tong kinai di malam nisfu syak di malam nisfu syakban bahat dope ayah uma tai waktu ta inda be mamungkinkon mudah-mudahan sehat-sehat ita targodang kon ita bulan syakbanon tari isa detut bentuk amal ibadah sukinai di bulan Ramadan adepe pambuatan ni pahalo moon dita rami-rami mai ta ayah uma ketu kinai tumusujitan mawa taraweh pala nga bisa tumusujitan ibakas kamu umak marjamaah dud ayahi pinoma sasakali jungada do imam na ayahi dibakas ayah umak jungada do imada mulai naron ayah latih ma dadan marjamaah dud umak dibakas pala na sumampu mandoa iya suruh mandoa kon na ho tukang amin kon on mana menyambut Ramadan ayah pabahat tubat pembuatan ni pahalo buat marwani alak laimu ayu mamruatin tolabat ridho zawjiha kataballahu laha sawaba Asyah wa Maryam isi ada boru na manjalai karidoan ni suami di bulan Ramadan ilen madio inang pahalo ni Asyah dohot Maryam isi di Asyah istri Fir'aun tainga junga daun dais kulit niatu Asyah arana istri ni Nabi tarun sandigan Asyah waninang Maryamun sadanai ibundanya Nabi Allah Isa na ada boru na membuat kariduan ni alak laina di bulan Ramadan adepe dapot ko inang sondia pahalo na tu Asyah dohot Maryam perdoramu yo buat makariduan ni alak laimu pala tu kinai arian uma butet mardahan ko pala niya mardahan ko Walo mardahan saja tong ulangi panganan tong. Betul. Hadugitnya palagit marbuko pamasak parbuko. Ayah hucok nimu pula nasulah harwamu. Pala napadir pintalalaw martutur abang hadugitnya abang parbuko nimu. Pala kolak dugyotnya kolak pamasak. Malah sarabi do natabulala sarabi pamasak. On madi bulan puasa nabahatan alak na paturut nafsu. Rarak parbuko sampai 75 mocong. Tolap mangkuling sirene sojat narong di buto na jontik be. Ampe aik sadus penon tinapuas me. Karena soni di inang. Jadi pabahat tubat, pabahat sadokah on mana menyambut nai. Pabahat hadupe ziarah kubur, pabahat marsi maaf-maafan. Indah angkon na ari rayo umak sumangi demohob ko tualak tuayahi. On penaron mulak on na mangaji, mangi demohob jo suamingku, malam batuaw naroon nimo. Pala nasuroya tuson. Mangi demohob jo suamingku, mati butulang ilalaho naroyaw nimo. Mangidumohob jo alak lainku yot mo bayan nararado ng kinjilbabku tarpakyaw na ulomlom mangidumohob dio bin nakotor din ang kinararay supake bayan ulomlomon do kon sa nga kasalahan nay tangis mo hontong anggo bisa anggo bisa paro mamon-mon mo tinabahat do na suni mo umak na mangidumohob to alak lainay pura-pura mon robage mon niya tandang makapuskon mon niya may karijuni ay jadi maradu ayah dohot umat on bin sunang na ruangku inang najopan ruangku nasihati ita sampai on saatna mudah-mudahan sehat-sehat kita terlaksanon kita ahana diperintahkan ya Allah terhindarikun kita ahana dilarang di bakasannya agama sehat kita tukinai rami-rami ita taraweh rami-rami mandarus Al-Quran ita pabahat umak marsadokah parbuko marsadokah epeng sajo ayah umak tandona umak nadon ita manggodangkon bulan Roma arana dibakar ma ayah umak sudah dosa-dosa anta adong bulan pembersihan bulan ahagurana bulan pembersihan on matar lobi tu ita umat Muhammad mayana sungonon umat ni Muhammad mayaon ayah umak alhamdulillah jadi ulang get melay tabengon umat ni Muhammad nabahatan alak naget melangon umat ni Muhammad au pindah nabi mau ning ruania get pindah nabi ho
ulang sekali-kali ulang ayah Umar. Sudah na yajar ko ni nabintay madumpas de. Nabi Isa najolo ahama ya laitani min ummati Muhammadin bain maulang umat ni Muhammad. Nabi Musa ya laitani min ummati Muhammadin bain maulang ya Allah umat ni Muhammad. Ben bahat namada dapat kelebihan keutamaan ni umat Muhammad. Sudah nabi-nabi porwan yalai suman jadi umat ni Muhammad kalai. Ima sudokan alhamdulillah. Mudah-mudahan tar tahun kon kita status ta na menjadi umat ni Muhammad, menjadi umat ni Muhammad. Tar laksanaan kita na diperintahkan tar tinggalkan sudah larangan-larangan ni Allah dohor Rasulna. So selamat itangon dunia terus tu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Arab kutar sunan majul ayah Umar. Mudah-mudahan barokah manfaat dapat kita ilmu na membaik selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oni ngada lupa aw ayah Umar mangido moak arana mungkin ampun na sumarsu ampulan na marsu pe paling sakali na insyaallah to kina di bulan Ramadan turanna parjolo aw mangido maaf tuita sude ampun tadong saunok naon jaharo na urang tama panjaro pangobankon ku langkah-langkahku na susunono idaamu panyampian na magugutu na maasok tu na maginjang tu bagay na mapundok tu na sopas tu na diinginkon mo te ondon tong tugas ta umak na mangulun bersabarlah atas keinginanku ning Allah sekalipun keinginanku itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Keinginan ni Allah do umak na perlu ita paturun. Indah keinginan tak? Keinginan ni Allah. So dia so bisa ita masuk tu keinginan niya. Ondo bay non ta na mangulun. Arana keinginan niya may nadengkan tu ita angko keinginan tado indah napas tu ita. Indah pasod. Ti angko keinginan ni Allah indah unjung salay. Iharam ko niya ita mangan-mangan nasud na beidua bin namang bahayaw de. Iharam ko niya ita mabuk, iharam ko niya ita margabus, manangko, marsina bin namang bahayaw de. Anggo na manguntung kon tu ita diperintah kon depe indaw na dilarangi. On madaholong ni Allah Taala. Kan naolong doruan niya tu ita. Naholong bayaruan niya. Bope na sibuk ko hambungku ulang ko lupa jalai kesempatanmu untuk mangingotau ning Allah indah unjung au mga lupa na alak-alak na mangingotau bope madung lupa ya tuau asal jungada ingot ya au terus-terusan mangingot ya sesibuk apapun engkau cari kesempatanmu untuk mengingatku ning Allah karena aku tidak pernah melupakan orang yang mengingatku sekalipun ia sudah lupa pada aku ning ya nadengkan di Allahi on masuk wajar ita bersyukur banget jadi on pe tarsai majul umat ita tutup madohat memanjatkan doa mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala sehat-sehat ita rondah rajo kinta lunas sudah utang-utang ta hajat tadi kabulkan Allah hajat ni keluarga anta ijago Allah ita mon segala mara bahaya amin ya rabbal alamin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina wa limuallimina wa limurabbina wa liman habba wa asana ilaina wa liman awsana bid-du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma zahidina fid dunya wa raqibna fil akhirati wa basyirna bi'uyubi nafsina. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin.
العالمين اللهم إنا نستعبدك ونستودعك دياننا وإيماننا وإسلامنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمد تقبل الله منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته